Kobivosian, miampai kodogo izo Jason Bantoy doi dabal ay kadazan dodong suvabay no tadaw minggu kaapat Wuhan kaapat ton duvong ibu duvong padamiso. Kitonggungan o kepelintaan Pogun iho komohigan doi hongkod ngavi kotombuzan id Pogun diti no pangatomoy mo atamangan omohigan montok tumbohuzon. Nebos di Montili kotombuzan kobasanan kinoizanon posoihi Datu Jafri Arifin saviavi kinoizanon kotombuzan hongkod potuangisan id Pogun diti nga omohigan montok tumbohuzon. Debos di Datu Jafri nosu bakalaja o tinimungan komohigan doid po ompus kevaigan uvang sempurna do tomoimo poin tonda. Yang penting bagi pelancong adalah soal keselamatan menjadi perkiraan utama dan alhamdulillah dengan kehadiran kita punya petugas-petugas keselamatan di beberapa pulau yang tertentu telah memberi keyakinan kepada kita bahwa soal keselamatan menjadi priority keutamaan kerajaan yang ada pada hari ini. Nebos di Sidoiti kuma daid menunuat abal id kantakan kepoy maganan Hotel Seafest Marina i Pinoy Magon di Komodo Vovozon Montili Datu Sri Bong Mokhtar Radin. Namot dino otumbazan i Datu Jafri otonduhi mahik o pemonan kotombuzan id Pogunditi miaga tomoimo tumimang tonduhi no o kantakan COVID o podem sizam id Sabah. Ning kokoton potitikid timpu COVID o podom sizam. Nakapaswat o Sabah do duvo cluster kavavagu id Tawau di Konyab, papadadi ginumusong ovian cluster do Baino, atus tungo podom sizam. Cluster koiso no po nga cluster Kubota Central, nakapaswat do duvo kantakan nohian toy positif kavavagu, papadadi ginumusong ovian do sizam kantakan. Tumanod ko intahangan di Montili Koplintaan kinoizonon pemohiminan Sabah, Datu Sri Panglima Masidi Manjun, kantakan indeks cluster Kubota Central no po nga, kusay kiumul do duvong podom himoton, papadagang id kaday kagaganapan hamin. No koy magon no hian toy positif, di kapas minanoy mo kapangihaan kitanda id iso klinik, ontok ko duvong podom sizam Wuhan kotohu nakatahib. Kluster kavavagu koduvo, kluster Kampung Simpang 3 Merotai Kalabakan, Tawau, no pongano kapaswat do tohu kantakan nohian, toy positif kavavagu, papadadi ginumusong ovian do opod kantakan. Kantakan indeks no pongatondu kiumul do 4 ngopodom 4 ton, miampai tanak kusay kiumul opodom 4 ton, ipoingizon id Kampung Simpang 3 Mukim Merotai, duduvo ino do nokoy magon nohian, toy positif maza ko pengihaan, kitanda ontok ko duvong opodom himo Wuhan kotohu, pinoswang id hongkod pengusapan. Tumanod ko pengihaan kantakan indeks noihaan nohian ino di ontok tindapo do kalamazan momuaboy ontok kepadam tu kotohu id Kampung Pasir Putih Tawau. Namot dino so ginumutu ngopodom tohu kantakan nohian toy positif kapavagu COVID opodom sizam nokoswat id Sabah di Konyab papadadi ginumusong ovian do himo ngopodom 4 ngoibu sizam ngatus vahu ngopodom sizam aiso kinapatazon do nokoswat papadadi ginumusong ovian do nokondun kakal do tau ngatus sizam ngopodom tohu. Mantad tu ngopodom tohu kantakan nohian toy positif kavavagu so ginumudu ngopodom vahu kantakan do mantad kepongihaan kiva kogompitan opodom iso kepongihaan kitanda duvo ngopodom vahu mantad cluster kavavagu kiva no hide namot onom kantakan do mantad susuvai bogizan doi ning kokoton vaksinasi Pogun di Konyab onom tuhun nokotoy mo totobok sanganga daw dos ko iso
papadadi ginumusongovian do 4.2 ibu tahun ngatus vahungopod tuhun. Namot dino sa ibu tahun ngatus opodom 4 tuhun nokotoy mo dos koduvo vaksin Pfizer BioNTech papadadi ginumusongovian do 2.2 ibu onom ngatus opodom 4 tuhun. Itino kepoyaan potitikid tadaw COVID opodom sizam om kantakan nohian tumanud do uvang ngavi. Avasi o kinoponaimaan do tuhun ngavi Islam id pogun diti no piangazan do kaupisan ahal ngavi ugama Islam pogun Sabah Jahins papakavasa do solat sunat tarawih papanaon id mosogit om surau po ompus Ramadan do tahun diti. Avasi o kinoponaimaan di kogumuan no tubungan do RTM miampai kinointahangan no komoy. Jadi oleh kerana pemerintah sudah memutuskan 8 rakaat, maka saya harap agar kita patuh kepada perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti pejabat mufti. Sebab ini walaupun banyak khilaf, tapi kaedah fiqh kita sebut hukmul hakimi irfa'al khilaf. Jadi khilaf bagaimana sekalipun bila sudah diputuskan oleh pemerintah, kita taat kepadanya. Alhamdulillah kita dibenarkan solat tarawih ramai-ramai. InsyaAllah selama sebulan ni, bulan Ramadan, boleh ke bazar, boleh solat tarawih ramai-ramai. Mudah-mudahan insyaAllah. Alhamdulillah tahun ni kita dapat solat tarawih dalam masjid mengikut SOP lah. Macam tahun lepas kita tidak dapat masing-masing solat tarawih di rumah. Jadi Alhamdulillah untuk tahun ni kita dapat sama-sama berjemaah di masjid untuk solat tarawih. Paguditi na bos di Patunut Jahins, Datu Ustaz Haji Saiful Zaman Sanggul o kinotontuan kasagaan keponjulan kepagatan id mosogit om surau doid potatongkop Sabah maso penuan menguang kapamanan pengopuhian PKPP doid Wuhan Ramadan koi magon doko pedom duvo Wuhan keapat. Kinotontuan no podino nga papampai do solat tarawih vahu rakat miampai kapambasan surah lazim toi bos tonibo ginumu jemaah tumanud ginumu kopompos ginazo mosogit om surau miampai koin soduantinan somite. Kiatag o Yayasan Dakwa Islamia Malaysia Yadim Sabah papanjul do mogi susuvaya babazan po ompus Wuhan Ramadan pisa somo kotimpun do ontok podom tohu Wuhan kaapat diti. Ino po nga kampay no papanjul do lamay moguka puasa solat tarawih om kopetikidan sakadai kumaded asnaf id opodom himo kampung id kinaizanon Sokid Sabah. Iho ababazan teratak prihatin miampai papava do hamin tinimungan di Momoguno miampai pisokodungan do agent toy tuhun sompi songuhun imonohod nogi nga papanaon do ton diti. Tahun ini 2021 Yadim mensasarkan 10 buah rumah. Kita telah siapkan 4 buah rumah. Ada 6 buah lagi yang akan kita bina selewat-lewatnya 31 bulan Desember tahun ini. InsyaAllah. Moy da hobi ginumuntun ngavi Islam tudukan miampai kepambasan Al-Quran ponjulon nogi o babazan sanjam miampai Al-Quran id Kota Kinabalu om sandakan. Kepagatan pengindopuan id Tanjung Aru Kota Kinabalu notonduhi mahik miampai kinoing kavason koi katan do tutumom buhui miampai kotonudan kotulan di nakatantu toy prosedur operasi standard SOP di Togiot. Auno ginohim do mongingin dapu no koing kavas o pengindopuan deho mantad ko paguruditi. Nebos di ponikon koisaan mongingin dapu Tanjung Aru dahlan jasiri tomoy mo o tinimungan di sido moy atanud o SOP do mongingin dapu om tutumom buhui. Kita sentiasa memantau lah pematuhan dan setakat ini syukur Alhamdulillah pematuhan SOP amat memuaskan dan kami setakat ini tidak menghadapi sebarang masalah.
Nasantaban ginabo do sa via vitinimungan miampai penguzuvan SOP om kopiumanan do tonggungan nga video do maso id kinaizanon tuhun ginumuan. Sangat oke lah, SOP dia ada. Oke, sebelum masuk kita scan dulu, jadi sangat memudahkan pengurusan lah di sini. Iya, sangat selamat lah sebab sebelum masuk kita perlu mematuhi SOP kan, kita perlu scan dari My Sejahtera semua tuh. Kami ikut juga lah SOP itu yang ditetapkan oleh kerajaan tuh. Tidak jam menyusahkan, bahkan dia memudahkan melawat di sini. Ya sangat dibantu memang betul. Orang ramai pun mengikuti SOP apa yang ditetapkan oleh kerajaan. So sangat berpuas hati aja lah mengunjung di sini. Yang penting ikut SOP. Ikut penjarakan sosial lah. Dan sangat memudahkan peniaga dan bagi penjajah kami menyediakan notis kepada pengunjung-pengunjung yang datang di sini untuk mereka mematuhi SOP agar mereka dapat melakukan penjarakan sosial mengikut SOP yang telah ditetapkan. Walaupun orang sudah menjalankan SOP di sini, tapi memang tanggung jawab diri kita sendiri untuk jaga diri sendirilah, jaga jarak dengan orang lain. Full responsibility atas pada kita, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Kiva do onom ngopodom apat husap okab do petitigid tadaw, tumimpun do jam ko iso pitangadaw gisom do jam ko opod do ngosodop. Kepagatan pengindopuan id pasal dongosodop api-api Kota Kinabalu notonduhi mahik poing kuopo nga pinanjul ino tumanu do kotulan di nakatantu toy prosedur operasi standard SOP i nakatantu. Kapavakasan kuasa SOP noginga sinakadai do tinimungan rela di BKK om pulis. Untuk SOP, setiap penjajah kami akan bagi penjarakan antara 1 meter di antara satu kanopi ke satu kanopi. Setiap penjajah juga kita akan gunakan hand sanitizer. Selepas pengunjung membeli produk ataupun makanan, mereka akan sediakan hand sanitizer, juga gunakan sarung tangan. Salah satu kena gunakan face mask, ini yang penting. So far buat masa ini tidak ada masalah lah di sini. Semua pengunjung di sini mematuhi dari segi pemakaian mask, cara-cara untuk membeli di sini kan kita sediakan sanitizer. SOP di sini amat menggalakkan sebab saya tengok daripada dorang punya cara dorang mengendalikan kawasan ini memang teratur daripada pintu masuk, lepas tu dia satu jalan salah nak boleh patah balik. Jadi dia punya SOP memang terbaik. Saya first time masuk ini gaya straight tempat dia. SOP dia pun okey. Ada scan juga, jarak membeli apa yang ada di sini pun okey juga. Pasal dongosodop api-api ko timpun do jam ko onom minso sodop, gisom do jam ko opod dongosodop, potitikid tadaw ko himo om ko onom. Ingka kanoti abal ay kadazan do dongos subab baino diti katohadan insan po izo Jason Bantoy katohadan.